It's Exposed Time News. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واجب الاحترام بہاری جوانوں، بہاری بزرگوں، قابل احترام مجمع، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مہمان گرامی اور بالخصوص آج کے روز روا میرا کلاس فیلو، میرا بھائی رضا بخاری ایڈوکیٹ، آپ کو ہمارا سلام قبول ہو۔ آج اس پروقار تقریب میں شہید آفتاب ملک شدت سے یاد آ رہے ہیں، عفا خان شاہد شدت سے یاد آ رہے ہیں، حسیب ہاشمی شدت سے یاد آ رہے ہیں، الغرض کیس خان اور بھی کئی نمائندان ہمارے جنہوں نے اورنگی ٹاؤن کو سینچا، اپنے خون سے سینچا، اس کی آبیاری کی، اس کی تعمیر و ترقی کی۔ آج ان میں سے کوئی بھی ہمیں نہیں ہے۔ سب سے پہلے ان کے لیے ایک فاتحہ کر دیجئے۔ یہ جو بہار کلچر ڈے کے حوالے سے پروگرام رضا بخاری ایڈوکیٹ صاحب نے سجایا ہے اور ہمارے اظہر صاحب نے، ان کو مبارکباد۔ یہ ہونا چاہیے اور بالکل ہونا چاہیے، اس سے ہمارے بہار کو فروغ ملے گا، ہمارے بہاریوں کو تقویت ملے گی، ہماری نئی نسل کو اس سے ایک طاقت ملے گی، اور وہ چیز جو کہ جھیپ کی صورت میں آتا ہے وہ ختم ہونے کا موقع ملے گا۔ ایکچولی میں چونکہ یہ بیج جو 20 سال پہلے ہم لوگوں نے لگایا تھا، جس پر اس وقت کے اورنگی ٹاؤن کے تمام سیاسی مفکرین نے، قائدین نے انکار کیا تھا کہ بہاری مت کرو، یہ کیا ہم لوگوں کو بانٹ رہے ہو۔ منتظمین میں بیٹھے ہوئے اکثر اس بات کی گواہ ہیں کہ وہ لوگوں نے شدید مخالفت کی، لیکن اس وقت 20 سال قبل ہم نے یہ سوچ لیا تھا کہ اپنا نام، اپنا مقام اس راجیہ کا پیدا کرنا ہوگا، تو ہمیں ایک نہ ایک دن بہاری اور ہمیں بہاری بولنا ہوگا۔ لہذا ہم آپ لوگوں سے یہ ملتمس ہیں، یہ وہ چہرے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو یقیناً بہاری پرست ہیں، یہ وہ چہرے یہاں بیٹھے ہیں جو یقیناً بہاری سے محبت کرتے ہیں۔ یقیناً اس میں کوئی بھی ایک شخص ایسا نہیں ہے رضا بھائی جو کہ بہار کلچر ڈے سے ناراض کرے، اور ہونا چاہیے۔ یہ سوچ، یہ بیج کئی سال پہلے ہی لگ چکا تھا، لیکن ظاہر نصیب کہ آج آصف اشانی شخصیت بھی ماشاءاللہ بہاری ہونے پر فخر محسوس کرتی ہے، اور اکثر میڈیا میں یہ بہاریوں کا مقدمہ بہت پرزور انداز میں مکمل دلائل کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ اس پر سونے پہ سہاگا کہ رضا بخاری ایڈوکیٹ صاحب نے بھی یہ سیرا اپنے سر سجا لیا، اس پہ ہم جیسے سیاسی لوگوں کو ایک طاقت ملی، ہم جیسے سیاسی اور سماجی لوگوں کو ایک سوچ میں ایک طاقت آیا کہ نہیں، صرف ہم لوگ سیاست میں بہاری نہیں کر رہے ہیں، اس بہاری برادری میں رہنے والے مفکر لوگ، دانشور، شاعر، بزنس مین آج اس نعرے پہ متفق ہو گئے ہیں کہ ہمیں ہر حال میں بہاری کہنا پڑے گا، ہمیں ہر حال میں بہاری بولنا پڑے گا، ہمیں ہر حال میں بہاری منوانا پڑے گا۔ رضا بخاری ایڈوکیٹ، محترم آصف اشانی، محترم اظہر صاحب دے رہے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ رضا بخاری صاحب تن من دھن جس طریقے سے بھی چاہیے، ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں، اور جس طریقے کے بھی تعاون چاہیے، ہمارے چیئرمین عمران صاحب یہاں تشریف فرمائے، پوری بہاری ان کی ٹیم یہاں موجود ہے، تمام لڑکے موجود ہیں، جس طریقے کے بھی آصف بھائی آپ کو تعاون چاہیے ہوگا اس قوم کے لیے، ہم حاضر ہیں جس طریقے سے بھی۔ اور
हम वेलकम करते हैं मोहतरम अलीमुन्निसा एडवोकेट साहब को, मुर्शद इरफानी साहब की साहिबा मोहतरम अलीमुन्निसा साहब, एक ताली बजा दीजिए इनके लिए। बिहारी कल्चर डे के हवाले से तारीख की बात किया जा रहा है। मेरे ख्याल में 16 दिसंबर से बेहतरीन दिन कोई भी बिहार की तारीख का नहीं है। उस दिन दो कल्चर डे बता देंगे कि बिहारियों की कल्चर में वफा है, बिहारियों की कल्चर में पाकिस्तान है, बिहारियों की कल्चर में नारे तकबीर और अल्लाह अकबर है, बिहारी के कल्चर में नजरिया पाकिस्तान कायदे आज़म है। इस 16 दिसंबर का दिन एक वो दिन है जिस दिन हमने पाकिस्तान की बका के लिए 99,000 मुसल्लह अफवाज के हथियार फेंकने के बाद भी ये बिहारी सिविलियन पाकिस्तान, नजरिया पाकिस्तान, कायदे आज़म का नजरिया और ला इलाहा इल्लल्लाह की हिफाजत करते हुए अपना तन मन धन सब कुर्बान कर दिया था। कल्चर डे के हवाले से तो ये आप बताएंगे मुफक्किरीन, बुजुर्ग और भी लोग, लेकिन जेज मेरे राय में 16 दिसंबर अल्लाह बुखारी साहब, आसिफ अशानी भाई, जनाब ये बेहतरीन दिन होगा कि 16 दिसंबर को मनाया जाए। लिहाजा मैं आप तमाम लोगों का, मुंतज़मीन का, स्टेज पे बैठे हुए कायदीन का और उनसे बढ़कर आप लोगों का जो आवाम है, अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि शुड बी प्राउड ऑफ बिहारी, हम तो यही बोल रहे हैं कि हमने जब से बिहारी छुपाया हम और लोगों की नजरों में गिर गए। हमारे बाप दादा कहते थे कि हम बिहार से आए हैं, जब वो कहते थे कि हम बिहार से आए हैं तो पूरे पाकिस्तान में कहते थे कि बिहारी जीनियस कौम है, क्योंकि हम कहते थे ना कि हम बिहारी हैं। जब हम कहेंगे नहीं तो हमको कौन कहेगा। लिहाजा मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका बहुत कीमती वक्त ले लिया और इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जब मिर्ज़ा बुखारी साहब कल्चर डे मनाने का ऐलान करेंगे, जिस तरह आज हम साथ हैं, इससे भी कहीं बढ़कर हम उनके साथ हैं। बाहमी मुशावरत किया है, सिलसिले में कुछ तारीख लोगों ने तजवीज़ की थी, लेकिन वो चूँकि गम की तारीख थी तो उस दिन हम जश्न और ये मेले का समा होगा तो वो मुनासिब अमल नहीं होगा कि हम उस दिन 16 दिसंबर या 25 अक्टूबर, चूँकि तारीख ये बताती है कि बिहार में एक दिन में 50,000 औरतों ने जाम शहादत नोश किया है इस वतन के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था इस वाक़े के बाद कि अब पाकिस्तान को बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो मूवमेंट पाकिस्तान की, करारदाद पाकिस्तान की 23 मार्च को हुई थी, लेकिन इस तारीख को हम मुतनाज़ा नहीं करना चाहते हैं। तो तमाम इत्तफ़ाक़ राय से हमने ये फैसला किया है कि 21 मार्च को बिहारी कल्चर डे मनाया जाए। आप लोग इस बात पर इत्तफ़ाक़ करते हैं? और इंशाअल्लाह 21 मार्च बरोज़ इतवार को जगह का तयन जो है हम अपने प्रोग्राम की हैसियत और कैपेसिटी देख के करेंगे। 3 जगहों का मैं ऐलान करता हूँ कि एक जर्मन ग्राउंड है, दूसरा अन्नू भाई पार्क में अगर बड़ा जलसा हुआ तो इंशाअल्लाह हम नशर पार्क में बिहारियों का अज़ीमुश्शान जो है कल्चर डे मनाएंगे। और मैं ये भी ऐलान करता हूँ कि इस प्रोग्राम के साथ मुंसलिक हमारे अमेरिका में बिहारी हैं, कनाडा में है, अर्जेंटाइन में है, आयरलैंड में है। कल रात मेरे भाई ने फ़ोन किया और कहा कि आप तारीख का ऐलान कर रहे हैं, हम लोग इंशाअल्लाह इन तमाम जगहों पर एक साथ प्रोग्राम करेंगे। इसी तरह से पंजाब के बेशतर इलाकों में खास तौर पे मैं जिक्र करूंगा कि लाहौर में मुझे बहुत खुशी है कि उन लोगों ने जो बिहारी नहीं थे उन्होंने हमारी इस तजवीज़ पे बहुत पसंद किया और कहा कि हम लाहौर में ये प्रोग्राम अरेंज करेंगे और उसमें बिहारियों की शिरकत को यकीनी बनाएंगे। तो मैं पूरे पाकिस्तान में रहने वाले बिहारियों से, मेरे कोटरी से भी एक दोस्त आए थे, आपने देखा कि वो सिर्फ बिहारी कल्चर डे पे शिरकत के लिए वहाँ से आए थे। इसी तरह से हैदराबाद से कुछ दोस्त आए हुए हैं। तो हम 21 मार्च की तारीख मुत्तफ़क़ा राय से इसको पेश कर रहे हैं। आप लोग इसके लिए हौसला अफजाई करें और तालियां बजाकर बताएंगे आपको। बिहारी कल्चर डे के हवाले से 21 मार्च 2021 की तारीख़ ऐलान कर दी गई है। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ बिहारियों के हवाले से, अपनी सकाफ़त के हवाले से कि दुनिया को रोशनास करा जाए कि हम तहज़ीब याफ्ता कौम हैं, हम महज़्ज़ब कौम हैं, हम इल्म अदब के शैदाई हैं और हमारे बच्चे भी तालीम के मामले में पूरी दुनिया में अपना एक नुमाया मुकाम रखते हैं। बेशुमार लोग इस प्रोग्राम के हवाले से जो कुछ पूछना चाहते हैं वो हमसे बराह रास्त 034632522046 पर रब्ता करें।